kana ɲinɛ ko in kɔ quoi mɔgɔw b'a ko Ansardine diinɛ dɛmɛtɔn wayi o ye Haidara de ye tɔgɔ min d'a la mais anw ta ye club soutien de Haidara de fo ka dugukolo meleke wallahi Haidara bɛ wajili kɛ don min na Haidara m'a miiri k'ale bi fɛn sɔrɔ wajili la sabu anw de tun bɛna wajili kɛyɔrɔ tuma dɔw n'an y'a wari fara ɲɔgɔn kan dɔw 70 a dɔw bɛ hali a ti 100 bɔ a dɔw bɛ a ti 200 bɔ o bɛ taa d'ale Haidara ma mais a ka Ala ɲɛ siranɲɛ a n'a y'a kɛ Ala min kama Ala nana ka sɔrɔ fana de bɔ a ka tiɲɛ fɔ la mɔgɔw y'o de fɔ k'i ka tiɲɛ fɔ in b'i mangoya mɔgɔw ye a ko o mana kɛ ne kɔni bɛ n ka tiɲɛ fɔ mais donc o la vraiment an bɛ min fɔ Haidara n'i bi k'a fɛ n'i ti k'a fɛ kɛ a fɛ yɔrɔ o ye kuma ye n'i bi k'a fɛ n'i ti kɛ a fɛ n'o tɛ n'i y'a juguya bilahi fɛn b'i sɔrɔ i ma sigi ni min ye sabu e juguya Haidara ma dan fɛn si juguya minɛ a kɔnɔ i bɛ kalanyɔrɔ fɛn fɛn ko ka mɔgɔ dayɛlɛ Mali kɔnɔ a daminɛna anw de la Haidara de y'a daminɛ maa si m'a daminɛ a kun tɛ yen alhamdulilahi rabbil alamin foli ni walimandɔ an b'a kɛ ka ɲɛsin an filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan farafinna ni farajɛla aw minnu sɔgɔlen don an na an b'aw bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na ni y'an ye an ka jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan an ko min ma spécial 12 mai bi an bɛna baro kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ 12 mai lahalayaw la ni Ala sɔnna ma ni ko 12 mai a bɛ hakili jigin koba dɔ la n'o ye an karamɔgɔ a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ye ale ka bangeli san kunbɛn don bi an karamɔgɔ bi ɲɔgɔn fɛ an karamɔgɔ a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara a ka sahaba belebele don maa dogolen tɛ Cherif Ousmane Madani Haidara nɔfɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na an bɛ foli d'a ma bamananw ko ten ko mɛn da ye mɛn tigila ye an karamɔgɔ salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sidibe an b'a n b'a dɔn maa minnu ɲɛ b'i kunkolo la sisan dugulenw bɛɛ b'a dɔn i ye maa min ye nka kuma bɛɛ maa kura de b'an lajɛ an b'a fɛ i k'i présenter k'i tɔgɔ ni jamu fɔ filɛbagaw ye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ne Aliyu Sidibe Bamako yan n sɔrɔla Bamako yan k'an ka kalan ni n ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ Bamako yan a Seyida Cherif Ousmane Madani Haidara a ka kalanden ye a ka garibu ye n ye ne kɔni tugura ale nɔfɛ a mɛnna depuis 84 a y'a sɔrɔ hali n yɛrɛ ma balikuya o Ali Sidibe de don inshallah alhamdulillah ni ko Ali Sidibe maa dogolen tɛ a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara nɔfɛ i n'a fɔ an y'o fɔ aw ɲɛna cogo min na an karamɔgɔ bi an seri ma 12 mai hukumu kɔnɔ komi an bɛ to k'a mɛn cɛkɔrɔba la waati bɛɛ n'a sigira 12 mai kɛnɛ kan a b'a fɔ ko aw de kɛra maa fɔlɔ ye ka 12 mai ŋaniya ta ka anniversaire ɲɛnamaya o don ni bi tɛ kelen ye o don waati janyana kosɛbɛ bi an b'a fɛ k'a dɔn fɔlɔ waati jumɛn na aw ye farala ɲɔgɔn kan ka ŋaniya ta aw mɔgɔ dama ni mɔgɔ joli farala ɲɔgɔn kan ka 12 mai ŋaniya ta bi n'a kɛra mondialement n'a kɛra diɲɛ bɛɛ bɛ ka fɛti bi alhamdulillah Ala ka an bɛɛ sahaba ma amin nin diyara an ye kosɛbɛ a selen an ma wurujo ka na an ɲininka nin na hali n'a sɔrɔla an balima mɔgɔ wɛrɛw fana médiaw la minnu fana y'an ɲininka an ye ɲɛfɔliw kɛ u ye vraiment a ka ɲininkali in diyara an ye a bɛnna an ma kosɛbɛ bon kow fana ka dɔn u cogow fana na o fana o ka fisa kosɛbɛ o ye fɛn ɲɛnamaba ye komi n y'a f'i ye cogo min na an kɔni tugura an karamɔgɔ kɔ a Seyida Cherif Ousmane Madani Haidara o y'a sɔrɔ an ka dɔgɔn tiɲɛ yɛrɛ la parce que an ka musokɔrɔbaw olu tun bɛ taa ka wajili kɛ yɔrɔ la Arayida la parce que ale yɛrɛ tun bɛ taa Abdulaziz tun bɛ wajili kɛ yɔrɔ min na ale tun bɛ wajili kɛ o fan kelen de na donc Abdulaziz tun tɛ na komi ale bɛ ta bɛ kɛ taa ni ka segin karamɔgɔ Haidara yɛrɛ nacogo Bamako je crois a bɛ caman dɔn o histoire ninnu na n'i ye dɔɔni walawala a bɛ diya n ye ayiwa Ala k'an bɛɛ sahaba Ala k'a ɲa ka d'an ma bon an bɛ min yɛrɛ kunna ni o ye 12 mai ye o bɛ bɛn an karamɔgɔ a n'an ɲɛma a n'an dajuru minɛba a Seyida Cherif Ousmane Madani Haidara ale ka bangeni san kunbɛn ma donc an bɛ dugawu de kɛ ɲinan n'o ye 2022 ye o kan ka bɛn a san 67 ma an bɛ dugawu kɛ san 67 o caman bɛ Ala bolo Ala k'o di an karamɔgɔ in ma
donc la initiative in soroli an fɛ k'a kɛ n'i y'a lajɛ a bɛ ta yɔrɔ jan kosɛbɛ parce que an karamɔgɔ a Seyida Sharif Usman Madani Haidara comme aw bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama cogo min na ale ka mɔgɔkɔrɔbaw barisa kira bɔnnaw don bɔra kira la kisi nɛɛma b'a ye Seydina Ali bɔnnaw don u ka mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ bɔra Irak de donc bɔra Irak u tɛmɛna dugu caman fɛ u ye sigiliw kɛ dugu caman na n tɛna so bɛɛ ma mais u tilala ka na Fès n'o ye Maghreb jamana ye donc u selen Fès u mɛnna yen u ka fɛn yɛrɛ kɔnɔna na yɛrɛ u ye min kɛ a bɛ se san 30 ni dɔɔniw ma yɛrɛ donc u sɔrɔla ka bɔ yen ka ɲɛsin ka na anw ka fanfɛ bolo nin kan ka na Moritani donc ka bɔ Moritani sisan nɔ ka na Tombouctou donc o bɛɛ kɔnɔna na o y'a sɔrɔ u bɛ yaala sirifuw don mɔgɔw bɛ kalandenw d'u ma u bɛ kalandenw u bɛ olu kalan n'u taara yɔrɔ yɔrɔ u bɛ mɔgɔw durusi u bɛ mɔgɔw kalan donc fo Jafama yɛrɛ y'a ɲini u ka sigi ale fɛ yen nɔ barisa sirifuw don donc ye bozomuso dɔ furu yen nɔ Tata Nafo donc o fana ye den 2 sɔrɔ cɛkɔrɔba ni kelen tɔgɔ dara Musa ka kelen tɔgɔ dara Bakari yaya donc o la sisan nɔ olu 2 olu de déplacera sisan nɔ c'est-à-dire ja yen nɔ muso min dira u ma ni o kɛra bozomuso ni ye ale ye den min sɔrɔ sisan nɔ den dɔ tɔgɔ dara ale fa la n'a bɛ fɔ o ma ko Kaka o kɛra Musa ye quoi o b'a wele ko Kaka comme bozokan na u yɛrɛ b'a fɔ Kaka kɔrɔ de ne fa quoi o kɔrɔ ye ne fa ani Bakari donc sisan nɔ cɛkɔrɔba in tilala ka bɔ yen nɔ ka déplacer ka na Madinɛni filɛ Kulukoro mara la ni donc bani kɔni cɛkɔrɔba kɔni ka waati dafara Madinɛni yen nɔ donc o y'a sɔrɔ den ninnu u ka dɔgɔn ni o ye Musa ani Bakari ye mais o y'a sɔrɔ a ka baarakɛla dɔw bɛ a nɔfɛ minnu b'a nɔfɛ ni o ye kalandenw ye ani dɔw yɛrɛ bɛ xidima yɛrɛ de kɛ u b'u denw yɛrɛ de ta k'a di sirifu ma k'a fɔ ni nin den ma yɛrɛ de ye a su n'a ɲɛnama bɛɛ ye e ta ye a k'i ladon a k'i xadimuya donc o xadimu min tun bɛ yen sisan nɔ o de ye den ninnu fana ta sisan nɔ komi ninnu ye nin a gɛrɛla ni u ye ka na Ɲamina donc ale nalen Ɲamina kununtigiw tun bɛ dɔgɔjɔw bɛ Ɲamina ani Tamanicɛ ani Segu ninnu ni cɔ donc o de la sisan nɔ olu fana ye den 2 ninnu ta ka na ni u ye Tamani bon o la i b'a ye u nana sigi Tamani yen nɔ bon Tamani sigi kɔnɔna na Ala nana kɛ karamɔgɔ ka cɛkɔrɔba kɔni ko maa ko an b'a teliya dɔɔni karamɔgɔ ka cɛkɔrɔba Ala ye wagati nɔgɔya ye an ka ɲininkaliw n'an ka sɛgɛsɛgɛliw la Tamani yɛrɛ kɔnɔna na bi an bɛ mɔgɔ minnu wele n'i bɛ se k'a fɔ ko millionnaire o sanga kuma a tun bɛ jate o mɔgɔw fɛ o se tun bɛ a ye quoi bon o se min b'a ye fana seereya y'o jɔ an ye a b'a tun bɛ dɔgɔ caman ba lɔgɔ feere a b'a dɔra n'o ye kosɛbɛ fa bɛ mɔgɔw ta ka mɔgɔw bila dɔgɔ feerew la yen baarakɛlaw ta ka baarakɛlaw sara y'a ye a b'a tun bɛ dɔgɔdonw fɛ a b'a sɔrɔ a ka jemeni warimisɛnnin caman de b'a kɔnɔ denmisɛnninw a yɛrɛ balimadenw n'a a fɛnw hali olu jɛɲɔgɔn minnu bɛ na a bɛ wari de d'a bɛɛ lajɛlen ma u ka taa dɔgɔmafɛnw san ni a ye 63 u nana ka don école la mais a donna école la forcément parce que o tuma y'a sɔrɔ école la don ye diyagoya de bon comme cɛkɔrɔba fana ye den fɔlɔ min sɔrɔ o tun ye muso ye donc o ma jɔ Fatima donc o bannen min kɛ ale yɛrɛ layidu ta a mana den o den sɔrɔ a b'o di Ala ma donc karamɔgɔ garisɛgɛ donnen karamɔgɔ la a y'a di Ala ma a di Ala ma fɔlɔ ye jumɛn a y'a tɔgɔ da min na ko Ba Zumana o Ba Zumana in yɛrɛ o ye dunan ye Tamani ye o don o Ba Zumana in fana a bɛ misiri de wele a ka misiri wele n'a bɛ Ala ko min kɛ o kanu de kama ale yɛrɛ ye den ta ka den tɔgɔ da ko Ba Zumana k'a sɔrɔ a ka du bɛ yen a ka kabila bɛ yen a ka mɔgɔw bɛ yen a ka fɛnw bɛɛ bɛ yen nɔ mais k'a da mɔgɔ la mɔgɔ min dunan don a dɔnnen tɛ yɛrɛ a ye muso min ta a kun dɔnnen don n'o de ye n'o ye Bakuru ye a tun bɛ fɔ de ko Bakuru ka Zumana pour que i ka cɛ in yɛrɛ dɔn a tun bɛ dɔn n'a muso de ye parce que ale muso in ye dugulen ye mais a y'a tɔgɔ da Ala mun kama a y'a tɔgɔ da la de Ala ani n ye layidu min ta Ala ye k'a fɔ n bɛna den di Ala ma a y'a tɔgɔ da la
o de kama donc o fana ye fɛn kana ɲin'a kɔ kosɛbɛ i b'o retini komi mɔgɔw bɛ pan fɛn baw kunna quoi kuma ninnu bi fɔ mɔgɔw bɛ sin ka fɛn dɔw ye k'olu ye kabako ye ni kabako ka bon dɛ ninnu de ye kabako yɛrɛ yɛrɛ ye quoi ninnu de ye kabako yɛrɛ yɛrɛ et puis k'a lajɛ dendanya fana kɔnɔna na den foyi tɛ i bolo fɔlɔ ka tila ka den nin fana ta tuguni ka o don kalan na donc école la sa a nana ɲini directeur fɛ vraiment ale tun ye den kanu a b'a di ala ma a b'a don fɛn kalan na komi mɔgɔ don mɔgɔ min a ka maaba don bɛɛ ka bonya b'a ka dugu kɔnɔ a kɛlen don ka bɛɛ kasi sigi n'a yɛrɛ ka jogo n'a ka tabiya ye n'o ye Bamadani ye directeur fana ma b'a bolo directeur ko a n bɛ jɛn n'a ye mais a tɛ se ka to tamaniya denmisɛnnin tɔw bɛ taa kalanyɔrɔ la k'ale ka to yen nɔ n'o fana kɛra o bɛna kɛ a ko basi foyi t'a la a ka sɔrɔ k'an karamɔgɔ ta ka taa ni a ye Segu ni ka taa a don kalan na yen nɔ a ye kalan kɛ Segu yen nɔ fo ka taa se 1967-68 fo ka taa se o yɔrɔ ninnu ma bon a ka sɔrɔ ka bɔ yen nɔ sisan ka na so n'o ye Tamani ye o kɔfɛ cɛkɔrɔba ka sɔrɔ k'a bila sisan Bamama Woro Fana Fan Sɔngɔ k'a bila o kɔ o tun ye karamɔgɔ ye o bɛ mɔgɔw kalan bon et puis fana a tɛ sigi a bɛ yaala yaala ni kalandenw ye bon a bɛ mɔriya fana kɛ o de temps kɔnɔna na barisa mɔgɔw fililen don min na mɔgɔw b'a fɔ ko karamɔgɔ ye kalan kɛ ko ka da 6e année niveau la wayi e bɛ se ka barisa anw bɛ min faamu yan o ye classe kɔnɔ kalan in de ye quoi mais a ye min kɛ Bamama Woro Fana bolo anw bɛɛ b'o dɔn an ni ɲɔgɔn cɛ a tun bɛ majilisu kalanw de kɛ n'o ye kitabu kalanw ye dugu a ye kitabu fiqhu ninnu a y'olu bɛɛ lajɛlen kalan duguma ye an b'a fɔ kitabu min ma ko lɔga kitabu a y'olu bɛɛ de kalan yen nɔ Ibnu Duraydu ani Neilul Amani ani Maqam al-Hariri bon a ye olu bɛɛ lajɛlen kalan o wagati olu de kɔnɔna na bon sariya jɔlen o barisa mɔgɔ an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn karamɔgɔ bɛ kuma minnu fɔ a ka arabukan yɛrɛ a n'a bɛna ni cogo min na a mana fɔ ko niveau bɛ 6e na cogo o cogo ka se ni fana di o fana cɛ yɛrɛ la o ka gɛlɛn dɔɔni donc a y'o o kalanw bɛɛ kɛ o temps kɔnɔna na donc halisa cɛkɔrɔba kɔni ko ale jɛn'a kɔ de quoi ale y'a di ala ma donc a kɛra ala ko in kalan a ka taa a ko o de kɛ quoi donc fo farigan nana degun cɛkɔrɔba ka kuma min na ni masaw y'a ɲini a kana ko cɛkɔrɔba degunnen don donc a nana ka na cɛkɔrɔba lajɛ nani cɛkɔrɔba lajɛ sisan nɔ bon cɛkɔrɔba ko i ye n ye Bazumana a diyara n ye o kuma na ne y'i di ala de ma segin i ka taa ne ka kalenkan kɔni ne ti a bɔrɔtɔ fiyewu ka kuma gɛlɛnw caman fɔ depuis o kɛra masa ninnu ko o kuma na an ka fɛɛrɛ ɲini o ka sɔrɔ ka mototigi dɔw de ɲini u k'ale ta teliya la ka na n'ale ye gidɔrɔnda la a ka sɔrɔ ka segin ka taa o kɔfɛ ni tile damadɔ ye cɛkɔrɔba fatura kɔ ala ale yɛrɛ bolo ma don a ka cɛkɔrɔba ka janaza ko la mais mun kama ko n y'i di ala donc o la a ye cɛkɔrɔba ye nina min kɛ ala fana ye nina in minɛ quoi ala y'a minɛ parce que an karamɔgɔ depuis cɛkɔrɔba fatura kɔfɛ n'a seginna ka na a nana Tamani yen nɔ ani kɔrɔkɛden ninnu u bɛ forola baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o kɔfɛ sisan nɔ a ka sɔrɔ ka tagama boloda 79 a ye an bamuso fɔlɔ Bafune Tarawele a y'o furu o y'ale yɛrɛ bɛnkɛ den ye voilà en 79 donc o de la a bɔr'o la sisan nɔ ka sɔrɔ ka taa Côte d'Ivoire a taara Côte d'Ivoire mais a taara Moriya a taara o sira de ka yen nɔ a y'o kɛ ka tila ka segin ka na bon 81 fɛn ka don 82 la a ye wajili fana kɛ Côte d'Ivoire mais o kɛra daw kɔrɔ o kɛra daw kɔrɔ a y'o min kɛ Côte d'Ivoire yen nɔ o kɛra daw kɔrɔ mais ka sɔrɔ yanni nin cɛ a bɛ kalandenya la Bamama Woro Fana fɛ kuma min kuma dɔw n'a bɛ to ka segin ka na Tamani en 74 je dis bien 1974 karamɔgɔ ye wajili kɛnɛ sigi Tamani yen nɔ mais o wajili kɛnɛ sigira Machar Karbala Husseini Karbala fɛn min kɛra a y'o kɛnɛ sigi o kan o la o de kɔfɛ 75 a tilala ka wajili fana kɛ Tamani ye o de kɛra Sufiyakɛ ani Bani ye bon Sufiyakɛ ni Bani comme o kasɛti tara quoi o ye yɔrɔw sɔrɔ a dɔnna ni o yɛrɛ de ye kosɛbɛ quoi fo ale dɔw b'a fɔ k'o de ye a ka
cachette folo ya min bo non ay wajili ke ka teme en 74 ya ka kon sufia ke ani bani onye mais o bekera mungara o kera de ka min dara kira somogo ka dekumi Useni toro mi soro anaye dekumi soro ani ka kira somogo voleur fo kira ere mi fo a somogo la ka kla ko o fana fo wani ko na kun kera ka fo ka ba cheta u be ba fa nga basmana inga no e mi fo de o kondo Allahu akbar ay o sosolema ko la a jenyo na olu e fe munu msega sege quoi munu témoignage be ani munu jera ale re ni munu e demsenia ke ani munu e fe ko olu chama mo be no ma ko foi ke ani ma soso ko la ko wana e ko ke ni anyi ni ka e minga ba fie ka yo ke ko do be ke olu re ba fa ko ni fora ni nyeka amana ke chugudi ale ko ga ranyi ga doro nyote na le nyi ngara kera chugo mina ale ba fo o fo chugo kele ale ba fo tintoni Allahu akbar oh donc il se fait que o konna na pour ya kuma surunya anale muso a tena muso mi kuma sofara donc mo do be no lui sufia ken baninga kashetime donc atale mbo yeno lui o barobo ako kale denye rede do minana afenina donc ka bo sofara sisanno ka soro kana mopti kana mopti 82 wati nu kadu 83 la kana wajili fana damne wajili fana damne o kono kera balangenya rede parce que wajili kume ke yoro mina nale retara kata wajili ke ka ba mo ba fako ko mi buka wajili ke ni ko ni join yayi donc foka tasi aka geleo sorolima mufti na faire ba fa chukumna bo de la aka seba mako ya aka sili ya ona na ke abna papier de nyini parce que wilo ya interdit mufti no aka na wajili ke afana abna nyenyini ba mako ya no pour que abseka autorisation soro chukumna abseka aka wajili ke ko sobe nana o konna nana akoroke fi ala mahina na no yakba haydare donc anana yinno lukmo o tanga segunu o feuna o ko me e donné no ni ga wajuli ya ni ga to sigilete ti to ga laje fana bisega fla fo wala tara e wajili ke amba fongo tabakor la fia bunam dala e misri do beno ay fitrini safo che wajuli ayo ke o fana o jara mo ko kusbe donc foga tasi kana ga wajili kene rezna karasigi raidala donc o kele minge sa tienrere la amba nu fana de o yeminge amba nu jara o luye kosbe no ya ngam soroba munu ko akato eno wala o wajili kene re konka tienrere la ay wajilu ke o kuma o tuma wele ko man karamo ko do abe aketo o kuma wele ko le jeune aidara wati ukolla la utume a wele tento bo kana ke resa wajuli chere la tellement mo ba fo nyoy fo kana ke okuma na ni ko ya ngala ja nga sege sa yala ko bedi antumuna kuma do kame wajil damne ibta soro lettre mi munu mena no e nyini ya lettre bi sega lettre mo kwama mais lettre te ko aidara ya kalan sokono ka ba jabi labengana de a lettre yere chama de na di barsa aidara kuma kana ka kene de labe na ya ka kene labe sisan abe may cachette do ke may tula o je ko bla microphone ko donc be madu kaunda rebe klaka singana bna ola autant ko nana mo gombe to ka fen ko ba soro lettre na di o dem Allahu akbar ababe jabi mais abe ku mu karamo yere ga lettre dile on kam ko wero to ko ala koroboli kama oui wala amunu ku meno wati am farla nyonga boyni kulubali ale ku anganya mo way boyni ngumeno Yusuf Sangare ala mahina na vieba ale fana ku meno ani baba damle ani alu jara ka fara nere ka kuma on be ku me olube bagadaji jarakeni vieba ani baba olube bagadaji neni boyni on be madne kura donc antu mi nyonga ka fara nyonga on rede na na isa karamo be tanga seki minge kana ka minen la benina an yere ka la jena sira ka nyedon an ga nyina fe fa yere kana an kala surtout ay ne yere kala impliqué chugula fini filin binan bi branché ni meketa donc ay yere de kumeni beke ale yere de kumeni beke e ma ya ba fa ka cachet dola ko de parler bora ka micro la benna ko soma ale ka soma jakwa
non a bɛ baara o baara n'a b'a kɛ a b'a kɛ a b'a ɲɛdɔn a b'a kɛ fo k'a se a se yɔrɔ la quoi. donc ale yɛrɛ ka maintenance fɔlɔ maintenance fɔlɔ y'a yɛrɛ de ye hali sisan n'i ye micro kɛ fɛn dɔ dɔrɔn n'a ko a ye lajɛ dɔrɔn n'i y'o lajɛ i b'a sɔrɔ o don kana sigi o la fiyewu. Alahu akbar. i y'a ye wa a bɛ ten tɔ bon et puis i mana baara kɛ tellement ale bɛ baara kɛ ka se cogo min na a b'a a ye i kɔni y'i seko de kɛ c'est à dire i y'a kɛ i sera i seko la quoi mais ale mago bɛ min na peut-être i ma se foyi ye dɔ fɔlɔ ka anw yɛrɛ dege o la surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne yɛrɛ kun ye ampli ne yɛrɛ kun b'o o fɛn ka olu installer ka a fɛnw bɛɛ kɛ o de kama ni micro banna sisan n'an k'u ma a ye nin lajɛ u b'a miiri u t'a dɔn k'anw tɛmɛna nin sira ninnu fɛ quoi anw fana bɔra nin sira ninnu de fɛ an y'o sira tɔmɔ k'o minɛ an karamɔgɔ Hayidara ale kɔ fo kana se a kana anw yɛrɛ kalan ampli la an fana ka se ka a faamu kabiri n'a bɛna ka na a brancher ka tila ka segin ka taa anw yɛrɛ bɛ dɛbɛ ninnu da an bɛ fɛnw kɔlɔsi fo an nana faamu k'a fɛn donc o la an tora o cogo la sa fo denmisɛnnin wɛrɛ minnu bɛ yen an ɲɔgɔnnaw la ni karamɔgɔ ka d'olu ye olu fana nana kana fara an kan bon o fara ɲɔgɔn kan kɔnɔna na an kɔni ta kɛra sisan an bɛ labɛnw de kɔni kɛ karamɔgɔ ka wajuli yɔrɔw n'a fɛnw fo an karamɔgɔ Mohamed Traoré ale ni Ablaye Sumaru ala ma hinɛ na olu fana kɔni kun ka kɔrɔ ni anw ye donc olu fana nana wajuliw daminɛ donc olu kun to ka wajuliw fana kɛ donc o la sisan nɔ an yɛrɛ nana kɛ wuduhu ye sisan o ye jumɛn ye bon karamɔgɔ nana a fɔ sisan n k'a lajɛ mɔgɔ kalan c'est à dire ka mɔgɔw la faamuya u ka diinɛ na parce que diinɛ ye mɔgɔ man k'a kɛ i kunfɛ i bɛ fɛn minnu kɛ fo an ka mɔgɔw la kala a la bon a caman bɛ fɔ wajuli yɔrɔ la mais ni mɔgɔw sɔrɔla minnu bɛ taa ka taa mɔgɔw la kala la u sigiyɔrɔ la a ka ca la a bɛ to u kunna n'o ye cɛkɔrɔbaw ni musow ani denmisɛnninw ye an b'a fɔ min na dɔrɔn kalanyɔrɔ quoi i bɛ kalanyɔrɔ fɛn fɛn ko ka mɔgɔ dayɛlɛ Mali kɔnɔ a daminɛna anw de la Hayidara de y'a daminɛ maa si m'a daminɛ a kun tɛ yen a kun tɛ yen o la anw de tun bɛ yaala mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ quartiers ni ɲɔgɔn cɛ seli farida seliji farida a tiɲɛfɛn janaba kocogo a n'a fɛnw ka taa a musow fara ɲɔgɔn kan ka taa walandaw di u ma a cɛw fara ɲɔgɔn kan ka taa a walandaw di u ma dɔgɔkun kɔnɔ dɔw siɲɛ 2 dɔgɔkun kɔnɔ ni minnu ka jan siɲɛ 1 mais a kɔni tun bɛ kɛ de toutes les façons. o faamuna Badara Ali i bɔra ka walawalali mun kɛ n b'a dɔn ni e tɛ a ɲɔgɔnna man ca minnu bɛ se ka nin détails di an ma tan toujours i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na an bɛ anniversaire hukumu kɔnɔ an ye i ka image kɔrɔ dɔw ye image minnu na tiɲɛ yɛrɛ la o waati tun ka farin i mɔnɛna waati dɔw la kuma yɛrɛ fɛ laɲini minnu b'aw la f'a laɲini ka sabati pour que jeunesse ka Hayidara faamu o moment na a waati ni bi cɛ yalima i ye nimisi wasa dɔ sɔrɔ jeunesse fan fɛ ka ɲɛsin Hayidara ma wa? bon alhamdulilayi nimisi wasa dɔ sɔrɔla parce que i b'a dɔn nimisi wasa sɔrɔli ye jumɛn ye kuma mun bɛ fɔ a ka faamu quoi kuma mun bɛ fɔ a ka faamu parce que mɔgɔw bɛ ka fɛn caman ye Hayidara ko la mɔgɔw bɛ ka bi nin b'a bolo nin kɛra ta mais mɔgɔw ye bi de ye o mais kunu tun bɛ cogo di kuma caman mɔgɔw bɛ fɛn caman bɛ ka kɛ bi Hayidara y'o bɛɛ sɛgɛn kɛ kunu mɔgɔw commencera k'a faamu bi de n'o tɛ baya ko yɛrɛ bɛ fɔ donni min kama k'a fɔ an ye san min kɛ an bɛ ka baya fɔ k'a fɔ kuma dɔw la a bɛ se ka kalo 1 kɛ k'a ban n'a ti mɔgɔ sɔrɔ min bɛna baya kɛ o waatiw tɛmɛna hakili b'a la kosɛbɛ karamɔgɔ ka kasɛti kɔrɔ dɔ bɛ yen a bɛ k'a fɔ ko bakɔrɔba a ko bi kɔni bayakɛla ala ka dugukolo kan a sera maa 75 ma. ala ka dugukolo kan o don tɛ fiyewu o don voilà nka bi a bɛ cogo di parce que œuvre minnu kɛra olu de don i ye min fɔ kumakan ninnu jeunesse y'a faamu parce que jeunesse yɛrɛ y'a faamu k'a fɔ nin bɛ ka min fɔ nin ye sisan hali n'an man d'anw ye an ka hɛrɛ b'o de la. Hayidara ye jeunesse ladi dɛ a ye fɛn caman fɔ jeunesse ye a ko denmisɛnnin ninnu hinɛ b'ale la hinɛ b'ale la ni jumɛn ye parce que ale bɛ ka denmisɛnnin ninnu yatimɛlama de yatimɛ ye jumɛn ye mɔgɔ min ni a mansa tɛ yen fa b'o de fɔ ko n dɔgɔ e ɲɛ b'a la i fa bɛ yen i ba bɛ yen ko mais i ye yatimɛ de ye parce que fa ni ba bɛ jɔyɔrɔ min kama n'o tɛ ka dafa i ye yatimɛ de ye o bɛ yen k'e kanda k'e bilasira de
kana ni jogo in kɛ kana ni jogo in kɛ kana galon tigɛ kana namara kɛ kana janfa kɛ kana kɛ jugu kɛla ye i fa bɛ de k'e ladamu k'e corriger k'e bila sini e yɛrɛ fana ka se ka muso furu sini e yɛrɛ fana ka se ka du jɔ sini e yɛrɛ fana ka kɛ cɛkɔrɔba dɔ ye a ka fɔ i ma ko baba mais e bɛ sira min kan i yɛrɛ b'a dɔn i ni ala n'a kira cɛ n'i tora o sira kan est ce que e bɛna se ka fɛn ɲɛ i yɛrɛ ye kuma tɛ ka muso furu kuma tɛ a ka fɔ i ma ko baba wa donc jeunesse commencera ka a faamu jeunesse y'a faamu o y'o sira ye bon jeunesse y'a faamu ani min fana bɛ yen o kuma in na ni an ye o fana fɔ parce que e filɛ ka image min fɔ a kɛra en 96 an ka anniversaire san filanan parce que an ye anniversaire san fɔlɔ kɛ 95 san filanan 1996 kuma in kɛra o de la fan filanan ye min ye o waati y'a sɔrɔ tasuma bɛ yen dekun bɛ yen tɔɔrɔ bɛ yen bon n'a ma ɲɛ ko anw de ko k'an bɛ Hayidara fɛ vraiment fo an ka fɛn dɔ de fɔ ka fɛn dɔ de yira quoi diɲɛmaa la n'o tɛ Hayidara yɛrɛ tɛ quoi Hayidara b'a dɔn anw minnu ko k'an b'a fɛ bilahi n'ale ko k'an ka don tasuma la an bɛ don a la Hayidara yɛrɛ b'o dɔn mais diɲɛ fana k'a dɔn quoi cɛ minnu tugulen don Hayidara kɔ dɛ u nin de dilen don Hayidara ma a dilen don Hayidara ma et puis a dilen don Hayidara ma sɔsɔli t'a la koyi wallahi n'i ye marifatigi jɔ ka Hayidara jɔ ka anw masa jɔ ko ka jɔn de kisi an b'a fɔ marifa an bɛ don Hayidara ni marifa cɛ anw masa in ka sa ayi kunfɛ kuma tɛ dɔ bɛna fɔ o ye mun ko ye o tɛ dangadenya ye wa o ye mun ye o bɛ se ka kɛ an b'o ko wayi e k'i sabali bani marifa ye ne masa faga o marifa in ma ne masa faga o a laban ye saya ye saya kɔ hɛrɛ ne y'o de ɲinɛ ni ne donna Hayidara ni kisɛ cɛ o bɛ kɛ sababu ye Hayidara bɛ ka mɔgɔw tubili min kɛ ka mɔgɔw bilali min kɛ sira a bɛ continuer o baara in fɛ a bɛna mɔgɔ caman tubi ka mɔgɔ caman bila sira ka mɔgɔ caman bila alijinɛ sira kan o baraji ale b'o sɔrɔ ne ye Seyidu Suya sɔrɔ ne b'o baraji sɔrɔ ne fa fana bɛ o baraji sɔrɔ ka sɔrɔ ne fa ma mɔgɔ wele ka bila ala ka sira kan c'est-à-dire fɛn dɔw bɛ yen an b'a fɔ o de kama donni kama i ye min fɔ 96 an y'o de fɔ an ko Hayidara bilahi ni Ansar bɛnna cɛ kelen ma n'a bɛnna cɛ kelen ma a b'a nin falen e ni i ka denbaya bilahi a bɛ sɔn a ka sa de e ni i ka denbaya wa o de do koyi wa hali sini Ansar b'o kan wa ni mɔgɔ mɔgɔ ma jɛn n'o ye Ansar la eleni ta depuis 96 fo bi wa fo ka dugukolo meleke o de do parce que an nana ka na baara in daminɛ anw y'a ye dɔnni t'anw na faamu t'anw na ka diinɛ dɛmɛ bon anw ka Hayidara dɛmɛ o de bɛ diinɛ dɛmɛ musokɔrɔba minnu fana kɛra sababu ye ko Hayidara ka to Bamako yan u b'a ka luwanse sara seni min mana k'u ye u b'o fana di a ma tuguni a ka dumuni sɔngɔ ye hali ni o tɛ o bɔ a k'a ka cila ɲɛnabɔ ni o ye olu fana jɔra o layidu kɔrɔ mun kama Hayidara an b'e dɛmɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ kana ɲinɛ ko in kɔ quoi mɔgɔw b'a ko Ansardine diinɛ dɛmɛ tɔn wayi o ye Hayidara de ye tɔgɔ min d'a la mais anw ta ye club soutien de Hayidara de ye fo ka dugukolo meleke club soutien de Hayidara de don anw bɛ Hayidara de dɛmɛ mais o de do koyi mais kira alayhi salatu wassalam a nalen sahabaw ye kira de dɛmɛ o barisa kira de bɛ diinɛ in taasira dɔn sahabaw y'u joli de kɛ ka kira kumabɔ barisa fo mɔgɔw ka ghazwatu Uhud don sahababa joli bɛ yen minnu donna kira ni kalabiɲɛ cɛ a ka ca Mus'ab ibn Umair a y'a ɲininka kalabi sa don kalabiɲɛ joli bɔra a la mais a bɛɛ kun ye mun ye nin ka sauver pour que diinɛ in ka taga ɲɛ ni ala y'o cɛ fana da anw ma anw fana bɛ o sira de kan barisa diinɛ tun bɛ taa sira min kan ale nana ka jɔ yɔrɔ min na Hayidara y'a ka gɛlɛya minnu sɔrɔ an y'a kuma fɔ sisan Mopti a ye gɛlɛya sɔrɔ a nalen Bamako yan fana a ye gɛlɛya sɔrɔ fo ka suspend mais e ka ɲininkali kɛ a ye gɛlɛya sɔrɔ mun na a ye fɛn dɔ de fɔ tɔw ma min fɔ n'o tɛ bɛɛ bɛ ka min fɔ n'a y'o fɔ a tɛ gɛlɛya sɔrɔ ou bien bɛɛ bɛ ka mun fɔ n'an selila n'an sunna n'an ye jaga bɔ n'an hijira ka ban baara ka ɲi o y'a bannen ye foyi t'a la bilen ni wurudi b'i bolo ka ban e kɔni k'o kɛ dɔrɔn fɛn fɛn ka di ye i k'o kɛ bɛɛ y'i ta yɔrɔ défend ka jogo tiɲɛ ka jogo bin ale de nana tiɲɛ tɛ nkalonfin ka seli k'i jogo juguya n'i ma bɔ a la i ma tubi a kuma na i bɛ janɛmɛ kɔnɔ ko kɔlɔsi b'i bolo tɛ dɛ i kana kɔlɔsi ni wurudi yɛrɛ dabila pewu ka mɔgɔw janfa hasida ni namara ni sinji tigɛ fu don mais n'o nana ka na o cɛ mais a y'a fɛn fɛn fɔ a si tɛ yen ko ale ni ɲɔgɔnna kuma don Hayidara ka bise
subaya ndaya te karamɔgɔ ndaya tɛ ayi a bɛ min fɔ a tɛ se ka yɛlɛma o de don parce que a ko k'ale ye wulibali kɔrɔ tɛ k'a bɛ sigi yɔrɔ min na k'a tɛ bɔ yen ale bɛ wuli a bɛ taa ka ciw la nka a bɛ min fɔ o ye kuranɛ de ye fo n'i ye kuranɛ kɔni wuli n'i ma kuranɛ wuli i tɛ se k'ale ka kumakan wuli parce que a bɛ kuma o kuma fɔ a bɛ bɔ kuranɛ de kɔnɔ ani kira ka kumakan wulibaliw a bɛ bɔ olu de kɔnɔna na donc o de kama tiɲɛ yɛrɛ la a ye min fɔ ani tɔw ma se ka taa lanse kelen kan parce que ale ko ala danaya kɔfɛ an k'an jogo ɲɛ an k'an tilen ka na n'a dalilu ye ka wulibali bɛɛ fɔ dɔw bɛ yen o tɛ an kanubaga yɛrɛ tɛ fiyewu docteur don docteur a ko tiɲɛ yɛrɛ la ko dɔ ni faamu bɛ a ko a ye dara c'est un sage quoi ko dɔ ni faamu b'a la kosɛbɛ ko barisa an tɔw taara kalan an taara an ka base kɛ mun ye an ka sɛbɛnniw kɛ ka sɛbɛnniw ni fɛnw kɛ ka bila ko mais anw bɛ sɛbɛnni minnu kɛ mɔgɔw yɛrɛ t'a kala yɛrɛ hali ni min y'a ta n'o ye dɔnni kala la o b'a bila ko mais Haidara nana ni art dɔ de ye art min n'o b'an ka bi mɔgɔ yɛrɛ minɛ Haidara m'a ka base kɛ sɛbɛnni ye ko barisa an m'a ye k'a ye kitabu sɛbɛn a tigi de bɛ k'a fɔ tantɔ k'an m'a ye k'a y'o sɛbɛn ko mais a ye kuma minnu kɛ o kuma in de y'a to a dɔnna o kuma in de y'a to a mago bɛ fɛn min na a sera k'a fɔ k'a farafasiya k'a walawala ko bon vraiment ani kuma art fana a b'o fana dɔn ko bon a y'an dan quoi k'an tɛ se ka kun a la bilen donc o la an ko an bɛ Haidara de dɛmɛ a ka diinɛ dɛmɛ donc o kɔnɔna na sisan ni wajibi min bɛ kɛ sisan an yɛrɛ nana kɛ ko wudu n nana fɔ yɔrɔ caman b'a fɔ ko wudu kɔrɔ o nana k'an ye an ta kun ye musokalaw ye comme wudu yɛrɛ minnu bɛ diinɛ laseli kɛ ansar kɔnɔna na mais anw ta basiw nana kɛ musokala ye muso quartier ɲininkali kɛ quartier o quartier y'i ja Bamakɔ yan ko musokala tun bɛ daminɛ yɔrɔ min wallahi n'a quartier ɲɛmɔgɔw bɛ n'u b'u kalama u b'a fɔ ansar de fɔlɔ y'a daminɛ yan a quartier tɛ Bamakɔ anw ma walanda kalan sigiyɔrɔ donc o la o kɔnɔna na denmisɛnnin jeune wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu fana ye Haidara kanu olu fana nana ye vraiment anw bɛ min na u kana fara an kan donc an caman nana fara ɲɔgɔn kan donc an ka réunion kɔnɔna na an bɛ to k'a lajɛ an kan ka mun kɛ ni mawulidu sera yanni mawulidu ka surunya an bɛ réunion kɛ an bɛ mawulidudenw kunbɛn cogo di an b'a kɛ cogo di fo kana an yɛrɛ nana miiri karamɔgɔ Haidara bɛ ka nin bɛɛ k'an ye an yɛrɛ k'a lajɛ an yɛrɛ bɛ se ka récompense ni mun ye an n'an ka denmisɛnninya ye an yɛrɛ bɛ se k'a sara ni mun de ye barisa anw y'a ye a y'anw yɛrɛ de kisi fɔlɔ a y'anw kisi surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la n y'a f'i ye an tun bɛ Minɛkura ninnu bɛ Bagadaji ni Minɛkura Bamakɔ yan nɔ bɛɛ kɔni b'o dɔn k'a daminɛ 84 85 86 la Zigo langa ninnu o Moïse Mambele ninnu awalo ko karamɔgɔ anw yɛrɛ y'a ye Haidara ye anw tɛgɛ minɛ ka bɔ min na a y'an kisi quoi parce que an ye a nafa ye an y'a ye anw bɛ se k'an disi gosi ni fɛn caman ye wallahi an jɛɲɔgɔn caman bɛ olu tɛ se k'u disi gosi ni o ye mun kɛra k'a sababu kɛ ale ka ladamu ani a ye an bila sira min kan donc an tɔ minnu bɛ yen an tun bɛ to ka réunion kɛ o réunion kɔnɔna na an nana ye k'a fɔ an ka lajɛ karamɔgɔ ka anniversaire yɛrɛ an ka fêter o hakililaw bɔra an ye hakililaw fara ɲɔgɔn kan mais o y'a sɔrɔ jama cayara tiɲɛna n tɛ se ka o bɛɛ tɔgɔw fɔ mais dɔw bɛ se ka fɔ a la Yaya Kulubali zikiridalaw ka ɲɛmɔgɔ in o tun bɛ yen Musa Konate frigoriste ale tun bɛ yen Tigana olu tun bɛ yen nɔ LB olu tun bɛ yen nɔ Adama Jara an b'a fɔ ma ka Adama ani kɔkɛ ninnu an ka ca ani Nuhu Ture ninnu olu bɛɛ tun bɛ yen donc an nana ka na réunion kɛ an ko o ye hakilila ɲuman ye mais an bɛna kɛ cogo di an yɛrɛ ko an ka essayer an b'a labɛn n'an y'a labɛn an bɛ se ka hali ɲɛnajɛw k'a la ka lajɛ ka hali wajili dɔ k'a sufɛ n'a dugu jɛra ni fɛn min nɔgɔyara an bolo nisɔndiya fɛnw na an bɛ se ka olu kɛ donc an y'o hakililaw falen donc an taara ka taa hakilila yira ale yɛrɛ la yanni an k'a kɛ a ko denmisɛnninw a ye nin ko ninnu to yen nin kɔni ye ko ye a ka ɲi a ye ninnu to yen an ko karamɔgɔ an kɔni nana ka na ɲɛfɔ e nka komi anw jɔra a kan kaban ni anw ka fɛn anw de ko an b'a k'i ye an tɛna se ka ko foyi kɛ n'an ma sara i la nka anw kɔni jɔra nin kɛli kan i bɛ yafa anw ma nin na hali nin kɛli b'i degun ɛlɛ nin y'a to anw ka nin kɛ ɛlɛ nin y'a to anw ka nin kɛ donc o la an ko an b'a kɛ cogo di bon an nana hakililaw falen hali n'a ma ɲɛ an b'a kɛ an k'a to a san 40 an k'a labɛn ka don donc an y'an ka préparation bɛɛ lajɛlen kɛ san 40 k'o calculer an kɛlen ka date sɔrɔ sisan 95 donc an ye fɛn labɛn 95 k'a kɛ o la
donc an y'a ta ni o hakilila de fana ye donc an b'a kɛ ni o de fana ye donc o de kama an ye hakililaw ni fɛnw an ye olu fara fara ɲɔgɔn kan ka gɛrɛ hali karamɔgɔ yɛrɛ la k'a ɲininka masa ninnu tɔgɔw ni fɛnw ni fɛnw na pour que hali n'an bɛna se ka fɛn dɔ fɔ au moins comme an b'o dɔn quoi an y'a faamu anniversaire la barisa an yɛrɛ ye anniversaire lajɛ k'a jateminɛ an miiri an ye nin bɛɛ ɲɛɲini ni anniversaire bɛ kɛ u bɛ mun de kɛ anniversaire la an y'a ye mɔgɔ min bɛ kɛ anniversaire la a tigi faw n'a baw n'olu tɔgɔ dɔnna a tigi yɛrɛ ka œuvre a ye baara minnu kɛ a n'a ye fɛn minnu kɛ olu de bɛ fɔ n'a sɔrɔ a ye place ni fɛn minnu kɛ olu de bɛ fɔ an ko donc justement ni o don o tuma na an ka a essayer an ka a labɛn donc o la an y'a labɛn a fɔlɔfɔlɔ min n'an y'a kɛ an y'a fɔlɔfɔlɔ ye nisɔndiya kɛ misiri de kɔnɔ c'est à dire ni n ko misiri kɔnɔ komi an ka misiri bonyana sa an ka misiri nin tun ye fila ye misiri fɔlɔ ye an n'an ye terrain filanan min san ka fara kan terrain filanan min n'an y'a san ka fara kan fo pied ba tun b'a kɔrɔ waati kɛra minnu ɲɛna olu b'o faamu quoi o tɔli kɔrɔ dɛ an y'a fɔlɔ ye anniversaire in an y'a fɛn kɛ yen bon 95 bon a donnin kama an yɛrɛ an bɛna mun kɛ cadeau ye ka di karamɔgɔ ma donc an ye hakiliw boli an ka miiri taara fɔlɔ biki la ani kuranɛ ani dalayilu ani gulokiba ni fugula ni samara an ka hakili taara ninnu na an k'a kɛ ninnu an ye bigi ta mun na sabu ni Hayidara ye k'anw bɔ fili la k'anw bilasira a ma kɛ ni foyi ye ni dɔnni tɛ ala dun ko allama bil qalam ale ala de ye dɔnni sabatili n'a fɛnni a y'a siri bigi nungun na donc o la an ye bigi ta ni o hakilila in ye sisan k'a fɔ dɔnni c'est-à-dire a dɔnni yɛrɛ i y'a mɛn e bɛna ne kɛ kalan n bɛ fɛn dɔ de sɛbɛn ka yiri la o bɛ sɛbɛn ni fɛn min ye dɛ an ye o ta ni o ye i n'a fɔ kalimukala misali sa an y'o ta ni o ye kuranɛ ale de fana nana ka na o de walawala an ye ka walawala an ye ale nana kuranɛ kalan an ye an ye kuranɛ in fana di ni o hakilila ye an ye kuranɛ in di ni o ye ɔ Dalailul Khairati o ye a yɛrɛ ka mɔkɛ o ye sɔlatu caman minnu kɛ o kan ni min ye an y'o fana di ni o ye fugulan ani guloki ani samara n'i ye mɔgɔbaw ɲininka kɔrɔba de b'o la fugulan ye fini yɛrɛ ye k'i sutura ni o kɔrɔ ye samara ye degun minnu tɔɔrɔ minnu ni sen b'olu sɔrɔ o ka se ka o kunbɛn fugulan ye tɔɔrɔ min ni o bɛna sanfɛ n'o ye tile ye ani fɛn ye o ka se ka olu kunbɛn ka tila ka i yɛrɛ k'i masiri an y'olu fana di ni o kɔrɔ ninnu ye o donni kama mais anw yɛrɛ bɛ nin di don min na an yɛrɛ jɔlen don nin na nka dira don min na ni karamɔgɔ kumana fo anw bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka n k'anw ye min d'a ma n ko yala o de don wa a kɛra i n'a fɔ anw ye diɲɛ fɛn bɛɛ de d'a ma k'a don alijinɛ kɔnɔ bilahi bilahi he ala ka mangoro mais ne y'o fɔ bɛɛ ne ka kuma o kuma de b'a fɔ ban Hayidara la yɔrɔ jan fɛ ban Hayidara la ka n'i sigi k'a ka kuma lamɛn ni kodɔn ye n'o tɛ n'i y'i sigi ka Hayidara ka kuma lamɛn ni kodɔn ye i bɛ k'a fɛ kana sigi a la fiyewu a bɛɛ ye min bɛ mɔgɔw da mɔgɔw ye min fɔ a bɛɛ lajɛlen ye o de a si tɛ fiyewu ko n yɛrɛ bɔra a hakika kan donc o la anniversaire fɔlɔ an y'a kɛ o la a yɛrɛ kumana kosɛbɛ a y'an ka an y'o minɛ min sɔrɔ k'o di a y'a bonya an bolo kojugu a y'a bonya an bolo donc anniversaire an tora k'a labɛn ten tɔn yɛrɛ nana ye nin ye fɛn min tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a kan ka kɛ a kan ka labɛn donc tɔn nana ka na bolo fara kan an bolo mais hali o la a labɛnna a labɛn o labɛn n'a kun sera o waati tɔn b'a fɔ de denmisɛnw a y'a lajɛ a ka anniversaire la a bɛna min kɛ a k'o fɔ an ye aw mago bɛ min na a k'o fɔ an ye mais an yɛrɛ b'a labɛn min kɛ an b'a organisation ni an bɛ miiri an bɛ taa bɛɛ bɛ bɔ an yɛrɛ la mais n'an y'a fɛn fɛn ta an t'a si kɛ o kɔ an bɛ tila ka taa sigi k'a ɲɛf'u ye n'an bɛ jɛ ka min fara a kan an bɛ o fara a kan donc o la n bɛ min kɔni fɔ o la pour que an ka bɔ nin chapitre kɔnɔ kullu ma kana lillahi dama wattasala fɛn fɛn mana kɛ ala kama a b'i duumɛ de a b'i tugu a tɛ tigɛ fiyewu sabu baara in bɛ kɛ donni min kama
an y'a kɛ ala de kama ani ala ɲɛda yɛrɛ ɲinini kama ani ala e ka jɔnkɛ in sɛgɛnna anw mais Haidara sɛgɛnna anw de ye o kunfin o e min tulo bɛ ne la sisan Haidara sɛgɛnna anw de ye karamɔgɔ o e min b'a nɔfɛ e min t'a nɔfɛ Haidara sɛgɛnna anw de ye Haidara bɛ ka na ni fɛn minnu kama e ka ɲininkali kɛ est ce que a dɔ ye Haidara ka intérêt dɔ ye wa a ye sɛgɛn nin bɛɛ sɔrɔ a ka minɛ ka taa n'a ye polisisow la k'a tɔɔrɔ k'a suspend k'a bɔ wajuli la Haidara suspendra k'a bɔ wajuli la yan nɔ a ti foyi kɛ baara foyi t'a bolo ni wajuli tɛ o y'a sɔrɔ muso min b'a bolo ani den min b'a bolo den 10 joli a bɛ mɔgɔ minnu balo a ka denbaya kɔnɔna na a bɛ se maa 20 ma o tɔɲɔ a n'o dekun o bɛɛ taara mais a y'a bɛɛ muɲu mun kama anw yɛrɛ kan c'est-à-dire Haidara ka ko toujours minnu b'a dɔ kɔrɔlen ni n'olu jɛra i bɛ témoignage sɔrɔ hali kɔsa in na ne ye témoignage dɔ sɔrɔ ani dɔ kun jɛra Mopti donc u tun bɔra bolifɛn de la m'a dɔn ani o ci a n'o kɔni tun bɛ ɲɔgɔn fɛ mais ani o jɛra depuis Mopti donc u ka bolifɛn u taatɔ essence de banna sisan donc essence bannen u fɛrɛla ka na k'u bɛna ka na essence de san u bɛna essence san u ye wari min di dɔnniya wari jɛ a ma dafa quoi essence tigi ko n'a dafalen tɛ a t'a di fiyewu yeah bon o bɛ ka lakale quoi ale terikɛ nin bɛ ka nin la k'a dabali bannen don c'est-à-dire ale Haidara ye o kuma degun ni tɔɔrɔ a tɛmɛna sira fɛ quoi a y'a ka kow kɛ k'a ka kow bɛn a yɛrɛ ma k'o tɔɔrɔ n'o degun k'olu bɛɛ lajɛlen kun fo ka tila ka fɛɛrɛ ɲini u bɛ se ka dafa cogo min ka di mais n'o ma fɔ e mana ko ye bi e t'a dɔn k'o tɛmɛna o i t'a dɔn k'a tɛmɛna o parce que e b'a ye bi yanga min e bɛ bi yanga min ye e bolo ko non ko nin de ye ko bɛɛ et puis fo mɔgɔw ka o faamu Haidara b'a fɔ ne ma deli ka mɔgɔ deli a bɛ digi dɔw la quoi tiɲɛ yɛrɛ la n ye dɔw yɛrɛ ye wajuli la ko mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka nin fɔ cogo di n tɛ nin ɲini mɔgɔ fɛ n tɛ nin kɛ mais olu m'a faamu iza aradallahu shay'an hayya lahu asbabahu ni ala ye fɛn o fɛn laɲini a b'a sababu de labɛn ala yɛrɛ de ye a dan k'a latigɛ k'ale kɛ o mɔgɔ yɛrɛ de ye k'a kɛ o mɔgɔ yɛrɛ ye sabu a nana mɔgɔ min sira min kan a ka cɛkɔrɔba sekun b'o ye o ma maa teli a ka musokɔrɔba y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ale yɛrɛ de b'a di a balimaw ma a m'a fɔ maa ye nin di yan mɔgɔ min lamɔna o kɔnɔna fana na mais imagine o bɛ se ka nin kɛɲɛ o bɛ se k'o dɔn cogo di c'est-à-dire fo mɔgɔw k'o yɔrɔ fana faamu quoi c'est pas que k'a nana automatiquement o cɛkɔrɔba bɛ ten de a ma a ka fɛn foyi a ma ɲini mɔgɔ fɛ a ma mɔgɔ deli la Haidara y'a ka mobili sɔrɔ yanni Haidara ka mobili sɔrɔ Haidara tun bɛ taa wajili yɔrɔw la moto de la o moto jumɛn mɔgɔ wɛrɛw ka moto u b'a ta moto la u bɛ taa ni a ye mais Haidara halisa Haidara kan ka hɛrɛ min sɔrɔ o tɔ bɛ a ma ban fɔlɔ dɛ a camanba de kan ka na ka yala ni wajuli ye ka don burusiw kɔnɔ ji mɔgɔw yɛrɛ sɔrɔla ji minnu ma ɲi ou bien jinɔgɔw dumuni minnu ma ɲi dumuni minnu tɛ se ka dun ka bɔ Bamako yan ka taa wajuli kɛ Haidara tun bɛ bɔ Bamako kalo 2 kalo 3 Haidara ka taa tournée na tournée min ma mɛn o ye kalo 1 tournée ye a tɛ foyi la kɔnɔna na ala ka diinɛ laseli kɔ a k'a k'a senw na k'a kɛ fali wotoro la aw yɛrɛ o image camanw ye k'a k'a senw na k'a kɛ fali wotorow la k'a kɛ kunun kɔnɔ k'a sɔrɔ mobilité n'i jɔra ko ko ka k'i b'a kɛ i jigi da ala de kan wa i k'a dɔn ala de bɛ se ka ko in fana dɛ ala de bɛ se ka a ɲɛnabɔ i ye nka a ka o jigi da ala kan o tiɲɛtigiyara a tiɲɛtigiyara ni kuranɛ aya jumɛn ala ko wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ko mɔgɔ o mɔgɔ ne fana siranna ala ɲɛ ka ala ka jɔyɔrɔw fa ka dan ala ka danyɔrɔ la ala y'i bila fɛn min na k'o kɛ ko ala b'i garisɛgɛ d'i ma fɛn na i yɛrɛ tun t'a miiri k'i bɛ fɛn sɔrɔ min na i tun t'a miiri k'i bɛ fɛn sɔrɔ min na ala b'i ka sɔrɔ bɔ yen wallahi Haidara bɛ wajili kɛ don min na Haidara m'a miiri k'ale b'i fɛn sɔrɔ wajili la sabu anw de tun bɛna wajili kɛyɔrɔ tuma dɔw n'an y'a wari fara ɲɔgɔn kan a dɔw 70 a dɔw bɛ hali a tɛ 100 bɔ a dɔw bɛ a tɛ 200 bɔ o bɛ taa d'ale Haidara ma ma ban
mais ala ko te ni sirana ala ɲɛ ka ala bonya fɛn o fɛn na ala b'i sɔn yɔrɔ la i yɛrɛ kun t'a miiri k'i bɛ fɛn sɔrɔ min na mais a ka ala ɲɛ siranɲɛ a n'a y'a kɛ ala min kama ala nana ka sɔrɔ fana de bɔ a ka tiɲɛ fɔ la mɔgɔw y'o de fɔ k'i ka tiɲɛ fɔ in b'i mangoya mɔgɔw ye a ko o mana kɛ ne kɔni bɛ n ka tiɲɛ fɔ mais ala nana ka sɔrɔ fana n'a ka bonya n'a ka dawula n'a ka fɛn bɛɛ kɛ tiɲɛ fɔ in de fana na siga t'a la donc o la vraiment an bɛ min fɔ Haidara n'i bɛ k'a fɛ n'i ti k'a fɛ kɛ a fɛ yɔrɔ o ye kuma ye n'i bɛ k'a fɛ n'i ti kɛ a fɛ n'o tɛ n'i y'a juguya bilahi fɛn b'i sɔrɔ i ma sigi ni min ye sabu e juguya Haidara ma dan fɛn si juguya min a kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Haidara nɛni n'a b'a dɔgɔya ta Haidara t'i dɔn a t'i somɔgɔ dɔn a t'i bɔyɔrɔ dɔn a m'i somɔgɔ tɔgɔ fɔ a m'i somɔgɔ fɔ a ko kuranɛ hadisa nin kɛra ta tariku a y'o de fɔ siga t'a la an karamɔgɔ an b'i fo kosɛbɛ waati taara waati kɔni sera yɛrɛ de kuma laban kumaw la an b'a fɛ i ka se ka dakurunya fila di denmisɛnninw ma précisément minnu ta fan ni kuntilenna bɛnna Seku Usmane Madani Haidara yɛrɛ ma walasa ka se ka dɔ fara courage kan ka d'a kan aw de ye gɛlɛyaw ye anw bɛna waati min na o y'a sɔrɔ nɔgɔyaw kɛra o y'a sɔrɔ degun caman tɛmɛna ka ban anw minnu bɛ yen bi i bɛ se ka ladilikan jumɛn fɔ anw ye pour que an ka se ka courage sɔrɔ parce que an ɲɛ b'a la aw ye fɛn minɛ ni aw ni juru ye cogo min na walasa anw fana ka se ka courage sɔrɔ o kan i ka se k'o ladilikan di anw bimaw ma ala k'an bɛn sababa ma i ka o kuma nin o diyara an ye kosɛbɛ bon an bɛ min kɔni fɔ dɔrɔn an ye min fɔ parce que an b'a tiɲɛ ta ɲɔgɔn fɛ de an y'a ye Haidara ye fɛn fɛn kɛ a y'a jigi da ala kan wa a ye fɛn fɛn kɛ a y'a kɛ ala ko ye donc an k'an ka ko kɛ ala ko ye n b'o ladilikan de fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛ an filɛbagaw fo danti foli min na vraiment an nisɔndiyara kosɛbɛ an hakili la walawalali caman kɛra aw ye bi a se di Seku Usmane Madani Haidara ka lahalayaw kan ni an karamɔgɔ ka kɔnɔnajɛyaw ye n'o ye Ustaz Aliyu Sidibe ye maa dogolen tɛ a se di Seku Usmane Madani Haidara nɔfɛ i n'a fɔ a yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na bi an tun ni ale de bɛ ɲɔgɔn fɛ maa caman ye faamu sɔrɔ wa nin bɔlen kɔfɛ a la maa caman bɛna faamuya sɔrɔ Haidara ka kunun tɛmɛnenw na ka sababu kɛ ni an karamɔgɔ ka nin laseliw ye o de kama an b'aw bɛɛ lajɛlen fo minnu tun sɔgɔlen don an na an b'a fɔ aw k'an bɛn laseli nataw la ni ala ma baasi kɛ donna nataw la toujours an bɛ gɛrɛ an karamɔgɔ la k'a ɲininka Haidara kunuma na ani Haidara ka waati tɛmɛnenw na a sɔrɔli de ma nɔgɔn nka n'a y'a sɔrɔ waati wɛrɛw la n'ala sɔnna ma an bɛ sigi ka baro kɛ o de fana bɛ dansigi kɛ an ka bi jamukan na an b'aw fo danti foli min na wasalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh